Hamjambo ndugu wapendwa, habari yenu? Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe katika asubuhi ya leo, tukiwatakia amani ya Kristo. Nimekuwa hapa kwenye mikrofoni yetu ya Holy Official katika asubuhi hii asubuhi ambapo kabisa nimewaletea mambo mbalimbali, lakini mbele ya kuwaletea mambo mbalimbali naweza tu nikawaambie neno ya matumaini neno ya matumaini, ili kwamba tupate kuendelea katika mambo yote. Inatubidi tuwe na neno moja ya matumaini ambayo inaweze kaumbe upya matumaini yako kupitia nchi yako, kupitia maisha yako ya kesho. Nikwambie kama usikate matumaini, usikate tamaa, maana aliyekuumba anakujua kuliko wale wote ambao unaona. Usikate matumaini, usikate tamaa, maana aliyekuumba anakujua kuliko wale wote unaowaona. Hii nimekuambia ni kweli, usikate matumaini. Hapana kukata matumaini mama, kaka, dada, sababu aliyekuumba anakujua kuliko wote. Yaani ni kusema kuna wengi ambao wamekata matumaini ya maisha, wamesema tutaishi je, tutakuwa fitiri ya watoto wetu itakuwa manake wanaona kama wako ndani ya mateso makubwa, alafu wanakata matumaini kabisa. Ndiyo binafikaka, lakini kuna Mungu, kuna yule aliyekuumba. Kuna yule aliyekuumba, na yule aliyekuumba anakujua, anajua kukurudishia, ana uwezo ya kukurudishia matumaini tena. Wewe ambao umekuwa kote kwenye huko, ana uwezo ya kukurudishia ile matumaini. Maana unajua kitu ya mubaya mu maisha ni kukata matumaini. Unapokata matumaini yako, yani unapokata tamaa ya kuishi, kuna yale ambayo wanaita tamaa ya kuishi. Unaanza kujiuliza ndaishi aje? Deja pale ile ndio wanaita kifo. Na ndio wanaita magonjwa AVC, unakutana unaanza gonjwa stroke, unagonjwa diabete, unagonjwa ile magonjwa mbalimbali ya wanyejiputa. Ndio vile Biblia inasema magonjwa hii haitakuwa kati yenu, maana nyinyi ni watakatifu wa Bwana. Yaani Mungu alipanga vyake na anajua kile ambacho iko anasema. Ni kusema wakati yoyote ile unakuwa na matumaini ya maisha, na aliyekuumba naye anakuongezea nguvu ya kukua. Lakini wakati unakata matumaini, amekuletea naye yale ambayo inaitwa woga ya maisha, na woga ya maisha ndio shetani, na ile ni kifo. Asante sana, ilikuwa ni kipindi cha matumaini cha mbele ambacho kabisa tumekuwa pamoja nanyi, na nikitoa shukurani zangu kwa watu wote ambao wako wamefanya subscribe, na wote ambao wanaendelea kuifanya, na wale ambao hawajafanya mara moja, tuambie kama nanyi mponde subscribe na mulaike kwa wingi, paske tuko na besoin au moins tufike hata kuma 13,000 15,000, na hapa itakuwa mzuri sana ndugu yangu kabisa. Nawaza wewe waweza kukaa chonjo, ili kwamba nipate kukupatia moja kwa moja habari zetu za kweli kabisa, zinazokuwa na uaminifu, zinazokuwa na uaminifu kabisa. Ni Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa yeye en person. Tuko hapa kabisa ili kwamba tupate kukupatia habari zetu za ukweli. Tukisalimia watu wa Kamituga, Mwenga hapa kwa Sanza huko kwa Shitonga huko kabisa. Tunasalimia jamaa yote ya Basimu Sombo.
Tunawasalimia nyewe wote basi Msombo bote, tunawasalimia wadada na wakaka huko kabisa. Nakwambia kama basi Msombo wanakuwa na wakaka na wadada weza wazuri kabisa, ambao kabisa ukiona unasema kabisa kama unapenda na wewe ndio wewe basi Msombo kabisa, na pale ni kitu ya mzuri sana. Tunakuwa na baba wazuri sana ambao wametulea huku kubasi Msombo kabisa. Tunasema asante sana Bashitonga bote. Tunasema kwanza pole kwa ndugu yetu aliyetuacha hapa kwa Sanza hapa Bashitonga huku kabisa, na tunasema kabisa pole kwa mama huyu ambaye aliyetuacha pale, na tunasema kabisa Mungu ampokee mahali ambapo anapokaa pema, naweza sema vile, sababu huyu ni mama yetu hapa katika quartier yetu ya hapa kwa Sanza kabisa. Tukaa ile ni kitu ya kwanza kabisa ambao tunaweza tukaseme kwamba huyu mama Mungu amubariki sana na amlinde peponi. Tunakuletea habari ya kusema ya kwamba hapa mjini Bukavu kwa usiku huu wa leo kabisa, watu wamelala wamesinzia kabisa, lakini hapa Bagira kunaonekana wezi kuingia katika nyumba mbalimbali. Alafu wezi mimi siyaelewaka wezi ni wezi gani ambao wanaingia manyumba kila siku kila saa, na tunakuwa na watu ambao wanasema ni wakombozi, wanajua kulinda sana. Mimi na comprendre kama wanasema Bwana asipolinda mji wa ulindao wafanya kazi bure. Ndio vile mimi nawazia ni adage ambayo inakuwa kitabu cha Mungu ama Biblia. Aseme Bwana asipolinda mji wa ulindao wafanya kazi bure. Na hapa kabisa tunaendelea kusema ya kwamba kabisa waliingilia manyumba mbalimbali, karibuni nyumba 4 yote imeingiliwa na kuporwa mali yao. Hii ni mahali ambapo kabisa huku wanaita Bagira quartier A. Tunashukuru sana watu wa huko Mbobero hapa Mbobero Bukavu, hapa ni mu territoire ya Kabare. Wamesema ya kwamba wako wanasikia bitu kama masasi, donc ni ondibiko wanasikilia milima huko juu. Wametuita wametuambia Kolomboka, tuko tunasikia bitu kama vile mabomu masasi iko inalilia ngambo ya yulu huko, hatujajua ni nini. Lakini tumeuliza, tumesikia simba za milimani. Ametuambia ya kwamba wako mu operation, ni operation yenye iko niveau ya Kabare, donc ni kusema hapa bitu biko matata kabisa. Nikwambie tu kama pande mmoja ya kati ya Minembwe centre iko mikono ya FARDC na ni pande kubwa kabisa, na hapa kwa aeroport biko deja kwa aeroport basha kudeloge deja adui pale kwa aeroport, na hivi kwa aerodrome plutôt biko pale kwa aerodrome ya Minembwe, na hivi kabisa wanaanza kumfuata adui katika milima mirefu ya Minembwe centre. Donc ni kumtosha kabisa katika maeneo yote, kumjengua, kutosha mzizi muti na mzizi yake, ili kwamba kabisa wapate kujua kama Kongo ilizala wanaume. Na nikwambie tu kama wengi wanasema ya kwamba ni wa civile, ce sont de Nyamulenge. Okay, c'est bon, hatuyakatala kama ni hao, lakini wao ndio ambao wako wanasaidia wenzao, yani wako wanaenda wanasaidia wa ndugu zao kwa kuwaonesha manjia zingine za kupita, kwa kuwaonesha kwenye FARDC iko kwenye wazalendo wako kwa donc unaona wale wa civile wa kule biko tofauti sana na wa civile wengine, sababu wao wako wanaenda wanaonesha njia za zingine za vikatilizo, lakini kuna Mungu anaonaka mbali kwenye batu abaonake. Atatulindia vijana, atatulindia wababa na wamama. Acha nikwambie tu kama hapa mjini Goma kwa siku ya leo kabisa,
imeonekana kabisa kwamba watu wamelala kwa muda huu, lakini kule ngambo za Mugunga kule insecurity ngambo za Mugunga na huku ngambo za Keshero, kila siku batu biko banakutana maiti, lakini hawajue nani mwenye iko anafanya ile kazi. Donc wamekutana mzoga, lakini hawajue ni nani iko anafanya ile kazi kule vile. Na wengine wanaendelea kusema ya kwamba inawezekana ba jamaa biko wanafanya operation busiku, watujue sasa hapa ni operation, siyo ni operation gani. Alors tunatoa kabisa tahadhari kwa watu wote ambao wamekumbwa na ambao wamefanya hiki kitu kabisa, kitendo cha unyama. Si vizuri kabisa. Hawa watu ambao wanafanya hivi vitu kabisa, baache ile mavitu ya vile. Haiko mzuri kunyanyasa raia, kupiga raia, kuua raia, si vizuri kabisa. Ni lazima sana kila mtu ajirudie yako pale kwenye iko kabisa. Ndugu zangu, tuko wote pamoja. Mungu aendelee kuwa pamoja nanyi katika asubuhi ya leo. Amani ya Kristo iendelee kuonekana kwenu, na neema ya Mungu isiwaachilie kote kwenye mko. Mulindwe na Mungu, batoto wenu balindwe na Mungu, na jamaa zenu zilindwe na Mungu. Waweza kuponda subscribe yako na kufanya share zaidi sana, sapoti kazi ambayo tuko tunafanya. Asante sana, Mungu awabariki. Unaweza ponda subscribe na kufanya share kwa watu wengi, like, komante na utufanyie msaada yako bila shaka. Asante sana wandugu.